अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, जरा सा भी स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना। आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरी जिंदगी के 47 साल जिंदगी का जो तजुर्बा है पैसों के ताल्लुक से, कि पैसा कितना जरूरी है और पैसा कहां कहां लगता है, और जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा जरूरी नहीं है, उनकी भी हालत मैं आपको बताता हूं। और इस्लाम ने भी कभी पैसे कमाने को मना नहीं किया है, लेकिन बचपन से हमारे दिमागों में जो भर दिया गया है पैसा बहुत बुरी चीज है, मालदारी बहुत बुरी चीज है, मालदार अच्छे नहीं होते हैं, ये इस तरह की बातों से जो हमारा और हमारी कौम का जो नुकसान हुआ है वो मैं आज आपको बताता हूं, उसकी वजह क्या है और हमको सोच बदलने की जरूरत क्यों है। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मुफ्ती साहब का ये चैनल है आसान दीन, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के बाद में उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को इंशाअल्लाह मिलेगा। चलिए वीडियो पर आते हैं। देखिए, जिंदगी के सफर में सबसे भारी सामान, सबसे वजनी सामान इंसान का खाली जेब होता है। कहते हैं कि दुनिया पैसों से चलती है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर जगह आज पैसों की जरूरत पड़ती है। जब तक आपके जेब में पैसे हैं, सब पूछेंगे आप कैसे हैं। और कुछ लोग पैसों को बहुत ही बुरा समझते हैं, दिन रात पैसों की बुराई करते रहते हैं, माल की बुराई करते रहते हैं, लेकिन जरूरत उनको भी पैसों की सबसे ज्यादा पड़ती है। मुझे बताइए, दुनिया की कोई ऐसी जगह जहां पैसों की जरूरत नहीं पड़ती? हर जगह पैसा चाहिए। हमारा प्रॉब्लम असल में यह है कि हमारे यहां बचपन से एहतिमाम के साथ हमारे दिमागों में यह डाला जाता है कि बड़े होकर कई गलती से भी अमीर होने की सोच भी तुमको छू कर न गुजरे। पैसा कमाना अलग मामला है और अमीर होना एक बिल्कुल अलग चीज है। रोजी रोटी के लिए सब कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है तो समझिए कि सफर चालू हो गया। लेकिन मुसाफिर ये नहीं सोचता कि गुजारा होना और बेफिक्री के साथ गुजारा होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हमें बचपन से उन्हीं बुजुर्गों के किस्से पढ़ाए जाते हैं जो शदीद गरीबे में इज्जत की जिंदगी गुजारते थे, जिनके कपड़े फटे होते थे वो पैबंद लगा लेते थे, नए लिबास का सोचते भी नहीं थे, जिनके लिए पैसे से ज्यादा उनका मकसद था। ऐसे बादशाहों के बारे में ही बताया जाता था कि जो भूखे रहते थे, जिन्होंने बादशाहत छोड़ दी, जंगलों में चले गए, लेकिन उनकी रियाया भरपेट सोती थी। ऐसे ही लोगों के और ऐसे ही बुजुर्गों के किस्से बचपन से हमारे दिमागों में डाले गए, इसीलिए हमारी सोच पैसों के ताल्लुक से इस तरह की बन गई है। जरा सोच कर देखिए, कोई अमीर आदमी हमारी कोर्स की किताबों में हीरो बनाकर दिखाया गया है? कोई ऐसा अमीर इंसान जिसने खुद अपना पैसा एंजॉय किया है, क्या कभी उसको हमारा हीरो बताया गया? हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि हमारे नेक बादशाह टोपियां सिया करते थे। बस यही सब सुना कर सबको टोपियां पहनाई गई है। इसीलिए हम सारी उम्र इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं। अमीर आदमी का तस्वुर हमारे दिमागों में एक विलन जैसा बना दिया गया है। सोचे, अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर कोई आपको कहे ओ सेठ साहब, तो हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं क्या? हमारी जबान से फौरन निकलता है नहीं, अरे काहे के हम सेठ, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो फकीर आदमी हैं, हम इसी में खुश रहते हैं। और ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है, ये सबकी सोच है। इसीलिए तो हमारे वजीर आजम ने भी एक बार वजीर आजम होते हुए कहा था कि मैं तो एक फकीर आदमी हूं। ये हमारी सोच हो गई है। जब हम किसी को खत वगैरह भी लिखते हैं, ईमेल वगैरह भी लिखते हैं, तो उसमें भी लिखते हैं कि गरीब ये अर्ज करता है, हकीर ये गुजारिश करता है, कमतरीन ये चाहता है। यानी फकीर, दरवेश, हकीर, फकीर यही लिखते हैं, क्योंकि दिमागों में यही सब भरा हुआ है।
کہ ہم تو فقیر آدمی ہیں, ہم تو حقیر آدمی ہیں, ہم تو کمترین آدمی ہیں. یہی سب دماغوں میں بچپن سے بھرا ہوا ہے, اس لیے امیر بننے کا نہ ہم سوچتے ہیں, اور امیر لوگ ہمارے لیے ولن کی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں باقاعدہ امیر ہونا ایک گناہ جیسا بن گیا ہے, جس پر شرمندگی جائز ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں, جبکہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اسے غربت میں چادر کھینچ قسم کا گزارا کہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم سفید پوشی کا بھرم رکھ کر عزت دار ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ ہم اپنا شمار ننگے اور بھوکوں میں کر رہے ہوتے ہیں. صدیوں کی بھوک ہماری آئندہ نسلوں کے دماغوں میں ہماری وجہ سے ان کے دماغوں میں وہ جگہ بنتی جا رہی ہے. ہم یعنی ذرا سا پیسہ آ جائے تو ہم حاتم طائی بننے کی خواہش کرتے ہیں. پھر مرنے کے بعد بچے گالیاں دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ہاتھ پیسہ تو آیا لیکن انہوں نے سنبھالا نہیں. تھوڑا سا عقل سے کام لے. غربت میں عظمت ٹائپ کے سبق پڑھنا اور بچوں کو پڑھانا آپ بند کریں. اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری پوری نسل تقوی اور قناعت کے نام پر غریبوں میں بدلتی جا رہی ہے. قناعت میں عزت, غربت میں عظمت, کنگلے پن میں بادشاہی, ملنگی میں سرداری, درویشی میں نوابی اور فقیری میں امیری ٹائپ کے نشے خود ہمارے بڑے ہم کو لگا کر گئے ہیں. معاف کرنا, ہم لوگ پڑھ لکھ کر بھی نوکری کا آخر خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ کوئی بچہ کبھی دکاندار اور بزنس مین بننے کا خواب کیوں نہیں دیکھتا؟ یقین کیجئے اس مصنوعی اور آرٹیفیشل رویے نے ہماری مت مار کے رکھی ہوئی ہے. ارے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا پیسہ کیوں اہم ہے, اسے کمانا کیوں ضروری ہے, اسے بچانا کیوں ضروری ہے. اس سے آپ کی ساری فکریں کیسے دور ہوتی ہے. پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا, پیسے ہاتھ کا میل ہے, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یہ جو 2-3 کہاوتیں چلتی ہیں نا, یہ سارے فساد کی جڑ ہے. بتاؤ بچوں کو وہ سب کچھ جو بہت بڑے ہونے کے بعد تم کو خود سمجھ میں آیا ہے, تم نے جو بھوگتا ہے. پیسہ ہے تو ہر مسئلے کا حل اور ہر مسئلے کے بہت سارے حل آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. پیسے ہاتھ کا میل نہیں ہے, بلکہ پیسے کمانے والے میلے ہاتھوں میں عظمت ہے. یا یوں کہیے کہ پیسے کمانے والا میلا ہاتھ کم روپیہ کمانے والے صاف ہاتھ سے بہتر ہے. پیسے سے محبت خریدی نہیں جا سکتی, لیکن گاڑی, بنگلہ, بینک بیلنس ہو تو ڈھیر ساری محبتیں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر آپ کے ہاں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. جہاں تک غریبی کے تقدس کی بات ہے تو یار خدا اسی غربت سے بچائے جس میں بھوکے پیٹ ایک روٹی دیکھنے سے بھی ایمان خراب ہوتا ہو. اللہ ہمیں وہ امیری نصیب کرے جس میں بندہ خود آٹے کی بوریاں بانٹنے والا بن سکے, چاہے تو وہ اس کے ساتھ فوٹوز کیوں نہ کھنچوائے. تو خیر, آج میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فقیری اور غریبی کی عیاشیاں آپ نے کر لی, ہم نے کر لی. بچوں کو اس آگ میں نہ جھونکے. پیسوں کو برا کہنے سے پیسہ برا نہیں ہوتا, بس آپ کی نسلوں سے پیسہ ناراض ہو جاتا ہے. اپنا نقصان کر لیا, بچوں کا مت کرو. انہیں پیسہ کیسے کمانا ہے, آف لائن کیسے کمانا ہے, آن لائن کیسے کمانا ہے, بزنس کیسے کرنا ہے, دکانداری کیسے کرنی ہے, یہ سب بھی آپ سکھائیں. کوئی ہنر پڑھائی کے ساتھ سکھائے. ان کے ذہن میں ڈالے کہ میاں 15-16 سال کے ہو جاؤ تو اللہ کا نام لو اور کمائی شروع کرو. کوئی کمانے کا دھندا پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی چلتا رہے. شاید اس طرح آپ کے بچے 22-23 سال کا یا ایک ڈگری یافتہ نوجوان خالی جیب کا بھار لیے زندگی کی لمبے سفر کی شروعات نہ کریں. اور اسلام کمانے کو منع نہیں کرتا, کروڑ پتی ارب پتی بننے کو منع نہیں کرتا, بلکہ اپریشیٹ کرتا ہے. میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اسلام پیسے کمانے کی ترغیب کیسے دیتا ہے.
और कितने सहाबा करोड़पति और अरबपति थे और उन्होंने कैसे कैसे बिजनेस किए, और कितने अल्लाह के वली होने के साथ साथ करोड़पति और अरबपति थे। इस्लाम ने कभी मना नहीं किया है। आज तो मैंने सिर्फ दुनिया की बात की, अगले वीडियो में मैं आपको उन दीनदार लोगों के नाम बताऊंगा, उन अल्लाह वालों के, उन सहाबा के, उन ताबई के, उन तबे ताबई के और उन अल्लाह के वलियों के नाम आपको बताऊंगा जो अल्लाह के नेक बंदे होते हुए भी करोड़पति, अरबपति और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून थे। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो बस आप सिर्फ सादी सी बात समझ ले कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, माल बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, हलाल की कमाई कमाना इबादत है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।